Reit. Diolch Elin, a croeso i bawb i digwyddiad ni heno, sef digwyddiad cloi Rhyngrwyd Y Pethau yn Glynllifon. Ers 2018, mae Arloesi Gwynedd Wledig wedi bod yn peilota prosiect Rhyngrwyd Y Pethau ar Fferm Glynllifon. Dros y cyfnod yma, mae nifer o synwyryddion wedi cael ei gosod ar y safle, yn cynnwys yn yr oergell brechlyn moch, y storfa slyri, giât y goedwigaeth a llawer mwy gyda'r holl wybodaeth yn cael ei arddangos ar dashfwrdd. Mi glywch mwy am rhain yn ystod y noson heno. Chydig o wythnoson ôl, mi ath Elin a finna i ffilmio yn Glynllifon, ac mi fyddwn ni rwan yn dangos ambell i glip i chi gyda'r cyfle i chi ofyn cwestiynau ar ôl pob un. Ein siaradwyr heno ydy Rhodri Owen, sef Rheolwr Y Fferm, lle mae wedi defnyddio y data sydd wedi deillio o'r synwyryddion i helpu rhedeg y fferm yn fwy effeithlon. Mae gennym ni Geraint Strello sydd wedi bod yn arwain ar osod y synwyryddion ynghyd â dadansoddi y data a gynhyrchir. Ac yna Dr Rob. Mae Rob wedi bod yn gweithio gyda technoleg LoRaWAN ac IOT am y 5 mlynedd dwytha. Mae'n arbenigwr yn y dechnoleg ac wedi bod yn rhan annatod o redeg, gwella ac ehangu'r system, ac mae hefyd wedi darparu'r wybodaeth dechnegol i gefnogi'r system. Elin, ysgawn ni'r clip gyntaf, sgwylch y dda. Mae o ryw 5-6 munud o hyd. Gyda ni manylion gwybodaeth manwl iawn gan Rhodri, a fydd yna gyfle chi wedi ni ofyn cwestiynau i Rhodri. Diolch, Elin. Wel, o'r dechrau i'r diwedd y prosiect, da ni wedi dysgu llawer iawn am potensial LoRaWAN yng Nghefn Gwlad, gan bod ni wedi defnyddio'r ffarm ar goedwig Mae'n Glynllifon. Yn amlwg, mae rei synwyryddion wedi gweithio'n well nag eraill, ac dydyn nhw ddim ar gael fasnachol eto. Felly, peilota pethau da ni wedi gweld bydd sylweddol i ni o ran rheolaeth ffarm a choedwig, sut maen nhw'n gallu wrach ennill buddion cynhyrchiol, arbed gwastraff, a hefyd gefnogi ni fel tîm rheoli wneud penderfyniadau gwell ar y ffarm. Ond sicr mae o'n mynd i symud fwy fewn i'r byd amaeth fel mae'r technoleg yn datblygu. Dwi'n meddwl bod ni ar ddechrau'r daith yn hytrach na diwedd y daith, ond yn sicr mae'n anhygoel be mae'r technoleg mae'n gallu neud dyddi yma. Pwysau feddwl ynde, bod ni'n gallu monitro tymheredd a cheithder ac ansawdd bryd sydd kilometr o'r buarth. A yn y dyfodol o bosib i ni'n gallu, fydden nhw'n mor rhad a mor effeithiol, bydden ni'n gallu gosod nhw mhob un cae. Do, mae'r teclynnau wedi, enghraifft, ys i'n rhaid enghraifft i chi fatha sensorydd syml da ni dreu mewn oergell, lle da ni'n storio brechlynau drydfawr yn yr uned foch, enghraifft. So rwy'n digwydd gadael y drws yn gored, myfyriwr neu staff, wrach fyswn ni'n colli gwerth cannoedd o brechlynau yn cnesu dros chydig oriau. Felly mae rhywbeth mor fach a sensorydd oergell sydd yn taflu data bob awr ac yn rhoi alerts i'r ffôn ydy galluogi ni osgoi sefyllfa lle byswn ni'n cael colledion fel yna. Y wers mwyaf gwerthfawr dwi'n meddwl ydy da ni reit ar dechrau'r daith. Mae yna rei sensoryddion wedi gweithio'n dda iawn, mae yna rei ar gyfer defnydd dan do mewn llefydd sych, cynnes yn hytrach na allan yn y glaw a'r tywydd anwadal da ni'n gorfod delio efo'r ffermydd a choedwigaeth. Maen nhw'n fforddiadwy, yn sicr. Mae'r technoleg sydd ar gael allan ar y funud ddim allan o afel y fferm deuluol. Felly, yn amlwg efo mwy o ddatblygiad, rhatach yr anw, a mwy o ddefnydd, a mwy o bobl yn cymryd nhw ymlaen. Felly mae'n amser cyffroes i amaethyddiaeth i ddigwyr a choedwigaeth o ran yr technoleg LoRaWAN yma. Edra i weld defnydd eang iawn a bydd eang iawn hefyd. Mae'n byr debyg y sensoryddion sydd wedi bod mwyaf effeithiol ar hyn o bryd. Mae'n nhw'n parhau efo hynny. Mae rhai sydd yn gweithio ar yr storfa slyri Iswel enghraifft wedi gweithio'n effeithiol, yr sensoryddion static mwy na lai. Rhai static wedi gweithio'n dda iawn.
y rei sydd mewn yn yr oergell, y rei sydd yn y storfa biswel, storfa sglodion coed, neu sydd yn gallu hawdd iawn bod mewn tas wair i monitro'r rhag bod yna rhywbeth yn gorboethi. Mae yna rei wedi gweithio'n dda iawn, a byddwn ni'n parhau efo hynny, ac mae yna fwy o waith i wneud efo rhai sydd ddim wedi gweithio cystal. Mae angen, a maen nhw yn gweithio, jyst byddwn nhw ddim wedi'w gorchuddio gyda deunyddiau sy'n gallu delio efo'r math o dywydd a'r lleithder sgennym ni yng Nghymru yma ar yn ffermydd. Do, mae'r myfyrwyr yn ymwybodol iawn o'r cynllun. Da ni wedi cael lot o, maen nhw wedi bod yn lwm hefo gweithdai yn dod fyny efo'r syniadau reit ar y dechrau, lle fysa synwyryddion o fydd. Yn amlwg efo rei sydd ddim wedi gweithio cystal, eto da ni wedi rhannu hynny ar hyn o bryd, ond dwi'n teimlo bod y prosiect yn dod i ben, y prosiect peilot, ond mae yna fwy o waith i wneud, a mwy o waith cyffroes, a mwy o gyfleoedd hefyd i rywun sydd efo diddordeb yn y maes yma. Mae Amaeth yn newid dros y ddegawd dwytha yma, mae wedi newid yn ofnadwy. Dydy'n ffermydd ni ddim wedi newid o ran i maint a'i siap, ond mae'r farchnad yn newid yn amlwg. A hefyd mae costau yn rhywbeth dyn ni gyd yn poeni amdano fo, a mae cael effeithlonrwydd bob peth dyn ni'n neud mor bwysig dyddi yma. Ac os edrych ni gynyddu'r effeithlonrwydd, y gobaith ydy bod yna fwy o broffid i ni ar ddiwedd y dydd, a bod ni'n ffermydd effeithiol sy'n gwneud penderfyniadau da ac yn cynhyrchion o safon. Diolch yn fawr a diolch i Rhodri am wneud hynna fyny chydig wythnosau nôl. Allai ofyn i rywun sydd efo cwestiwn i Rhodri amdan y cyfnod 3 blynedd dwytha yma ac sut fydd mae'r fferm di gael fel fferm ar ddangos. Rywun efo cwestiwn os gwelwch yn dda. Pawb yn shei. Llai ddod i fewn, Anwen Davies o Cyngor Gwynedd. Anwen. Dwi'n jyst holi Rhodri rili wrach ynglyn â sut mae o meddwl fysa modd annog a cefnogi ffermwyr eraill i gymryd y dysgu yma i fyny lle, a sut sa'n ni'n annog bobl i gymryd mantais o'r dechnoleg yma. Da ni wedi gwneud y cynllun peilot, so yn amlwg beth sa'n ni'n licio ydi bod mwy a mwy o ffermydd yn gallu cael bydd. Sut sa ti'n meddwl sa hynna'n gweithio lle? Dwi'n meddwl ar diffyg ydy bod ni ar ddechrau'r daith efo Laura Wan, a oni bai bod ti yn ymddiddori yn efo'n bersonol, chydig iawn o gwmnïau sy'n allan yn darparu'r math yma o wasanaeth. Mae yna elfennau gwahanol i'r system does. Da chi eisiau dashboard, da chi eisiau'r gateway, a wedyn da chi eisiau bach arbenigedd maes. A mae ffermwyr yn bobl prysur ac yn arbenigon y maes. Mae nhw'n arbenigon o cynhyrchu bwyd neu edrych ar ôl yr amgylchedd. Wedyn, dwi'n gweld potensial mawr i gwmnïau a pobl ifanc o bosib sydd â diddordeb yn y maes yma i lenwi'r bwlch yna a darparu'r gwasanaeth i'r amaethwyr. A dwi'n meddwl bod yna lot o waith i wneud yn arbrofi hefo'r synwyryddion yma hefyd. Yn amlwg, da ni wedi dod i weld, dydy lot o'n nhw ddim wedi cael ei wneud ar gyfer defnyddio allan yn y math o hinsawdd da ni'n gweithio yno fo. Ond dwi'n gallu gweld potensial anhygoel. Mae'r ffaith bod nhw'n gweithio allan yn y caeau neu yn y coed a bod nhw'n taflu'r data ma'n ôl i'r gateway. Mae hwnna wedi'w brofi chi'n Glynllifon. Mae nhw yn gallu taflu y data yn ôl i'r gateway sydd yn dod lawr i'r cyfrifiadur neu i'r ffôn. Ac mae'r ystod o wahanol synwyryddion fedrwch chi ddefnyddio yn anhygoel. Dwi wedi sôn chydig bach am yr ochr y slurry, ochr yr vaccines, ond giatiau a diogelwch eiddo a synwyryddion ar cattle grids a'r math yna beth, gwybodaeth, ydych chi angen i wybod dyddi yma gan bod diogelwch eiddo a stoc mor bwysig.
We've got a question from Paul at Smart Rural Co-op, Rhodri. You mentioned decision making. What decisions have been aided by the sensors and data? Okay, an example, I suppose, is recently we've had the soil sensors in. So if we were to decide to take out some nitrogen fertilizer early in the season and the soil temperature wasn't over 8 degrees Celsius, we could see quite a bit of losses if it was forecasting rain and the soil temperature is low, the grass isn't growing, so you could be wasting fertilizer there. That's one example. From a security point of view, people trespassing over your farm on the weekends and out of work hours, you need to be aware that people are on your farm, getting around because you've got expensive machinery, expensive valuable stock on the farm. That's been very useful. And also in the winter months when we're having to store a lot of farm waste, knowing exactly where you stand with the amount of waste that are contained in our storage facilities so that you don't get caught out, because the weather patterns are changing a lot, because of global warming. We're seeing where we're getting cloud bursts of rain now, a lot of rain in 3 or 4 days, and you can easily get caught out. So those are just a few examples, but I can think of hundreds more that you could apply with different types of sensors. I think in the farming game, it's all about incremental gains in everything that you do. So you can build in efficiency and gains in everything that you do, then it adds to something substantial and makes your farm more viable, more sustainable, and eliminates waste and losses. Thank you, Rhodri. We've got Aled Jones that would like to make a comment. Aled? Ie, diolch yn fawr iawn. Dwi'n wedi bod fel Rhodri yn rhan efo'r cynllun yma lle dyn ni wedi gosod sensoryddion hefo monitro gwres, pridd a glawiad ac yn y blaen. A fel Rhodri, dwi'n meddwl bod na siwrna ydi hon lle dyn ni'n dechrau gweld lle mae'r manteision yn gallu dod o'r math yma dechnoleg. Dwi'n cyffelybu fod debyg iawn i yrru car. Sa'r un o'n ni'n cychwyn gyrru'r car a bod yr dials a'r dashboard i gyd yn y boot nasa. Felly mae'n hanfodol bwysig bod o fewn y golwg neu cyfymdrad o'n i'n neud, gwres yr injan, beth bynnag da chi isio, ond mae rhaid iddo fod yn hollol yn eich golwg chi. A mae yna 100,000 o bethau mae rhywun yn gorfod cadw golwg arno fo wrth redag y ffarm o ddydd i ddydd. A mae pethau bach fel hyn gymaint o fantais. A dwi'n meddwl, gydag amser, bydd yna fwy o bobl, pan maen nhw'n deall bod y dechnoleg mae ar gael. Enghraifft, dydwch chi heddiw yma, o'n i'n sylwi bod y ffid yn un o'r biniau'r gwarthag yn dechrau mynd yn isol. A waith mi ddeitha chi bod yn berffaith onast chi, mae yna brydiau lle mae rhywun wedi bod mor brysur, mae rhywun heb sylwi bod y ffid wedi mynd lawr, a wrach erbyn rhywun ffonio, wrth gwrs, da chi'n disgwyl o ddod fory nesaf, ond da chi'n gorfod disgwyl rhai dyddiau efo gyrraedd. Wel, pethau bach felly, rhowch chi nhw gyda'i gilydd, fel o'r Rhodri'n dweud, yr incremental gains yma, a maen nhw'n cyfri llawer. Mae'r tank diesel yr rhedeg yn isel, mae yna gymaint ohonyn nhw, a gallach chi rhoi nhw gyd at ei gilydd. Dwi'n gael o'n nogol iawn y bydd y math yma dechnoleg yn tyfu gyda ni, a fyddwn ni'n gweld mwy o bethau a gallan ni i ddatblygu mewn ffordd yn dibynnol ar sut fath o fusnes mae rhywun yn ei redag. Diolch yn fawr, Aled. Sgyn rhywun arall gwestiwn i Rhodri neu eisiau gwneud sylw hyd yn hyn cyn i ni ddangos yr clip nesaf? Dwi'n meddwl bod gen Gwynedd llaw i fyny, ond dwi'n mynd siŵr os yna'n... Diolch yn iawn, yn union, ie. Fe wneud difyr iawn, fi wedi bod yn gefnogol wrth gwrs ac yn clywed am y prosiect yma gyda'r Rhodri'n Rheolaidd a Geraint hefyd. A wedyn, o ran y myfyroldeb ac dwi'n deall mae treialu dych chi nawr, ond ti a mae'n bysau costau sensoryddion gwahanol a faint o bobl sy'n angen i fod y galw i dechrau tynnu prisiau lawr neu. Hynny yw, oedd yn deg gofyn i chi nawr faint oedd y sensoryddion wedi costio i chi, rhaid chi wedi gael yn barod?
a'r pecyn cyflawn be bynnag arall i angen efo fe. Dwi'n yn gwybod os na fi di'r un iawn i ateb y cwestiwn yna, ond mae'r gateway wedi costio rhyw 800 i roed ar dop yr adeilad, y ffarm. A wedyn mae gen ti'r dashboard, sef y dials, os lici di, ar y sgrin. Ond dwi'n meddwl bod y sensoryddion i hunain yn ddrud o gwbl. Maen nhw'n reit fforddiadwy, mae wedi yn talu fyny 200 am ambell un, ond mae wedi brynu llawer iawn, maen nhw'n rhad iawn. A maen nhw'n rhedeg ar batris, a mae'r batris na efo oes eitha hir, rhai yn nhw'n gallu para am 2, 2, 4 mlynedd. Felly mae o'n eitha fforddiadwy am y math o wybodaeth wyt ti'n gael yn ei ôl. Ac mae o fewn cyrraedd y ffarm deuluol. Os ti'n edrych ar gomisiynu cwmni diogelwch wrach i edrych ar yr holl beiriannau, holl declynau a bethau wyt ti isio gwybodaeth amdano, wedi yn sydyn iawn redeg i'r miloedd. Difyr iawn achos wrth gwrs, falle, sef yn gallu dod yn rhywbeth fel o Alad yn cyffalebu fe i bethau gwahanol, ne? Black box mewn car ne, mewn ffordd, a falle fyse cwmni yswiriant efo yn ystyried gostwng, falle polisi yswiriant, os ydych chi'n gallu cynnyddu'ch diogelwch o'ch lleoliad mewn ffordd ne. So mae hynny'n un peth arall wrth gwrs ne, mae gatiau'n agor mae'r colledion mae rhywun yn gallu gael wrth gwrs, gyda'r heb y monitro yma ne, yn gallu costio canoedd o bethau, so felly, fel ti'n gweud, 1,200, 2,000 falle fod yn rhywbeth sy'n o fewn cyrraedd ac yn dywelwch meddwl yn pen drawn. Diolch yn fawr iawn. A gyda ni cwestiwn ola gan Iestyn Pritchard. Oes yna sgôp yn y dechnoleg yma i ddatblygu systema monitro nitrogen mewn porfa i sicrhau lleihad mewn costa mewn byna? Cwestiwn da, Iestyn, ond dwi ddim yr un i ateb y cwestiwn yna i ddweud gwir. Dwi'n yn gwybod os oes yna sensoryddion o'r fath, ond fydra i weld y gwerth, ynddo? Fydra i weld y gwerth yn sicr. Dwi'n meddwl Maled a fi wedi bod yn gweithio efo sensoryddion pridd. Mae yna limit i ddweud gwir i be mae llawer iawn o'r eisiau ar y farchnad yn bresennol yn gallu wneud. Heb fynd i wario swm sylweddol ar sensoryddion drydfawr. Felly, dwi'n yn gwybod yr ateb yw'n eich Rob yn gallu sôn. Ie, dwi'n meddwl bod Rob efo i law i fyny. Rob, I think you can answer that question possibly? Yes, can I follow up with that one, Rhodri? There's Farming Connect at the moment have a pilot with some nitrogen sensors. I don't know whether it's nitrate or nitrite or something like that. So it'd be worthwhile if you have a Farming Connect contact or look at the literature that they're outputting. I know that's something on the horizon. You can buy nitrogen sensing instruments, but they tend to be pretty expensive, in the order of about 2,500. And there are only one that I know of, which is LoRaWAN enabled. So it's a fairly expensive system. But as I say, Farming Connect have got a more cost-effective thing under pilot at the moment. Might be worth looking into. And obviously, as Mike has made a comment in the comment box here, that one gateway can cover several miles of radius depending on the terrain, and it could be a shared resource between numerous farms depending how far they are from each other. So it wouldn't need to be a gateway per farm, but it depends on how far they are from each other. So it could be a shared resource, as Mike has made a comment there. Thank you, Mike. Right, we'll go ahead to the next clip, please, Ellie. Yeah. I've just noticed John's ask a question as well, so we can go straight to him after this clip. Okay. Yeah. Gen ni un sensorydd yma yn yr uned foch yn Glynllifon, ac yn syml iawn be ydi o, di sensorydd wedi cael ei osod ar drws yr oergell. Mor syml mae o'n edrych, mae'n effeithiol iawn. A mae hwn yn taflu tua 600 metr rwan yn ôl i brif swyddfa'r ffarm. Wybodaeth am tymheredd yr oergell. Fel ydych chi'n gweld, da ni'n storio gwahanol frechlynau i fewn yn yr oergell yma, a fydd yna dipyn o stoc yn cael ei gadw yno fo. Mae'n bwysig bod bob beth cael ei gadw dan 8 gradd Celsius.
os yna rhywun yn gadael y drws yn agored, yr enghraifft, byddai'n cael alert ar yn ffôn. Felly mae o'n ffordd o amddiffyn rhai o'r brechlynau da ni wedi brynu fewn i'r ffarm. Mae'n gweithio'n effeithiol iawn. Ac mae'r sensorydd yn costio, dwi'n meddwl bod o'n costio llawer fawr mwy na rhyw 10 punt. A mae'r batteries wedyn yn para am ta 5 mlynedd ac yn taflu data yn rheolaidd. A meddyliwch chi, sych chi ar ffarm fwy fyth, neu hyd yn oed mewn 1000 fydygfa, lle maen nhw'n storio lot o frechlynau. Ydych chi'n gallu gweld lle mae fydd mowr i'r sensoryddion yma. Iawn, sensor di hwn, da ni wedi osod yn storfa sglodion coed ni. Da ni'n cynhyrchu sglodion coed fel tanwydd ar gyfer yr coleg, fel i redeg y central heating. Wedyn, bod ni'n monitro beth di moisture content y sglodion cyn i ni cynhyrchu nhw. Mae hwn yn galluogi ni gadw golwg ar sut mae'r tymheredd yn amrywio fewn y stac ar ôl ni lenwi'r storfa. Achos yr i'w raddau mae o'n bwysicach efo gwair. Os di gwair yn gor-dwymo, os ydych chi'n cynaeafu gwair sych, ond o'n eitha gwyrdd, bod o'n gor-dwymo, mae'r das yn gallu mynd ar dan. Mae hwn i weld wedi gweithio'n effeithiol iawn. Prob sy'n rhedeg i ffwrdd o'r sensor yma i fewn i'r das sglodion, ac mae o'n monitro ac yn rhoi graff i ni o dymheredd o chi. Gret, diolch yn fawr. Unrhyw gwestiynau i Rhodri ynglyn â'r y ddau synwyryddion yna? Neu unrhyw gwestiwn arall? John, do you want to ask your question? My apologies, just unmuting myself. No problem, hello. It's exactly examples as shown there by Rhodri that are really interesting to farms. As brief as I can, I've been involved in IoT for far too many years to mention, but I've decided to start running a family farm in Cuiloch now instead. And then I see your project for the first time and think, wow, both these things together are great. Just a brief observation and then a question. The observation is, as with all these projects, there's some great lessons come out. And I think getting them adopted more widely is always the difficult thing. And I think you're heading in the right direction. As you say, farmers will take time to get around to it or not have the time, and therefore getting young folks to help promote it, technical folks, will be a great thing to do in the community. But I just wanted to throw my 2 pennyworth in and say that as a separate thing to that, if there's any way I can link up with the lessons of the project, I'd like to do that, because I'm kind of obsessive about IoT. And I was already thinking of adopting LoRaWAN here on the farm in Cuiloch. And you may well have some in the field experience that is a lot more valuable, and I could possibly adopt some of your things and then act as not quite an exemplar, but at least an example of things that we might do locally. So that's just the thought. Thank you, John. We've just got a statement here by Paul from Smart Rural Co-op. Vaccine fridge is a great use case. Most farms use a domestic fridge in an outbuilding to store their vaccine. Domestic fridges only work in an ambient temperature setting, not the outside shed. So that's duly noted, Paul. Thank you very much. Diolch yn fawr. Okay, if there's any more questions for Rhodri, we'll go ahead with the clip we've got with Geraint Strello. Yeah, Eileen? Yeah, this was not quite as nicely edited as the ones before, so just a warning. Da ni'n shed lloi wan, yn amlwg, efo'r lloi. A wedyn mae'na sensor yn fan'na.
Felly, fe mwyn yn gwneud, Geraint? Mae hwn yn mesur y tymheredd a'r humidity o fewn yr adeilad. Mae pethau fel yma mor bwysig i anifeiliaid ifanc fel hyn. Dyna'r syniad ydy, os dwi'n mynd boed, neu humidity'n codi, neu disgyn gormod, mae'r staff yma gallu gwneud rhywbeth yma, roed y gres ymlaen, neu roed y ddysau cael mwy o air diwedd. Ond mae hyn yn dod bwysig ofnadwy efo rhoi yr oed yma. Felly mae'r fantais i iechyd ar y nifo. O, gwych. Diolch yn fawr, Geraint. Short and sweet. Short and sweet, ie. Geraint, os allai ofyn i chi, eich barn chi am y prosiect, a chi wedi bod yn berson yn atod iawn ac yn helpu ni fo hwn a Rhodri ar y fferm, lle. Be di'ch barn chi ar y prosiect a sut yllu'r ffermwyr yn eich barn chi elwa o gwersi sy'n cael ei ddysgu o'r 2 blynedd dwytha? Yn bendant, fel mae Rhodri wedi bod yn dweud, mae'na gyfleoedd da yn codi o hyn. A da ni wedi dysgu gymaint dros yr amser a mae'na gymaint fwy o dysgu. Eto fel Rhodri'n dweud, y bethau statig sydd oedd yn gweithio ora fel yn y fridge, efo'r slurry, efo'r tymheredd, dyna sy'n gweithio dda. Da ni wedi cael lot o drafod hefo y sensorion ar y giatia ac ar y categories fel enghraifft. Ond mae Rob wedi gallu gweithio hynna, so mae hynna'n gweithio well rwan hefyd. Broblem mawr arall da ni wedi cael ydy bod rhywfaint o'r sensoryddion ni wedi gyrru'r hata, jyst dim ddigon da i roi tu allan wedyn. Eto hefo'r gwaith sy'n cael ei wneud dros y 3 blynedd, da ni wedi gallu gweld a datblygu rei newydd i ryw raddau. So mae'n gam mawr ymlaen. Lot mwy i wneud, mae yna gymaint o bethau eraill fel oedd Aled yn sôn, sensoryddion hefo'r slurry, hefo'r seilos bwyd a felly. Mae'n bwysig os ni'n gallu gweithio neu cydweithio hefo'r pobl sy'n gwneud y pethau yma, fel bod ni'n gallu cynnig gwasanaeth i rywun sy'n gosod rhywbeth o'r newydd. Ac y cam mawr nesaf, dwi'n meddwl, os a cydweithio hefo cwmni sy'n monitro'r pethau yma ar ran ffermwyr, wedyn os ydy'r diesel yn fynd isel, mae'n cael ordor yn fwy iawn yn syth. Felly, lot o gyfleoedd o blaen a lot mwy o waith i gael ei wneud, ond cychwyn da ofnadwy. Diolch, Geraint. Rhywun efo cwestiwn i Geraint os gwelwch dda? Anybody got a question for Geraint? Yn byd debyg, mae'n siŵr y cam nesaf sy'n ei licio weld, da ni'n gallu monitro cnesrwydd a lleither mewn siediau magu lloi. Bys yn ei licio bod yr sensor yna yn gallu actifatio mae gennym ni sausage ventilation system i fewn yn y cwt cho arbennig yna. Bod y sensor yn gallu actifatio rhywbeth sydd yn gallu gwella yr amgylchedd yna i'r cho. Yn ytrach ar y funud, mae rhaid mynd i edrych ar sgrin i weld a monitro, a wedyn rhoi neges i rywun rhoi'r ventilation system ymlaen. So, y link rhwng monitro rhywbeth a actifatio ar hynny'n automatic, fel bod y staff ddim yn gorfod wneud, bod o'n automated yna. Siwr na dyna beth sy'n ei licio weld pethau'n symud ymlaen, ydy bod yna fwy automation fel yna'n mynd ymlaen. Hollol dyna ydy'r cam o'r wedyn, mae gynnu ni sensorion sy'n deud rhywbeth, ond jyst rhoi gwybodaeth ma'n y cam o'r nesaf fydd bod y gwybodaeth yna yn gwneud rhywbeth ddigwydd. A dwi'n meddwl, allai hynny fydd pobl yn bydd o ddifri i'r prosiect yna. O ran rowlio allan i ffermydd yn fasnachol, mae'n gap yn does rhwng ni'r ffermwyr a'r sensoroddion fedrwch chi brynu ffwr o'r shelf, os yna neb yn y canol, neu chydig iawn o bobl sydd yn y canol. Mae yna bobl fel Rob yn rhedeg cwmnïau, ond mae Rob yn eithriad yn yr ardal yma, does yna ddim llawer o gwmnïau fysa'n llenwi'r bwlch yna'n sicr yn y maes dyn ni'n efo, amaethyddiaeth, coedwigaeth. Mae nhw'n brin iawn, ond wrth dweud bod nhw'n brin iawn, mae'n dangos bod yna gyfle yma, bod yna gyfleoedd i gwmnïau ddarparu'r gwasanaeth neu rhwng y dechnoleg ac anghenion y fferm neu'r goedwig. Gai ategu at be oedd Rhodri'n dweud y fanna, achos dyma ddyn o prif amcanion y cynllun, nid yn unig amlygu'r defnydd y dechnoleg, ond ceisio deffro ysbryd entrepreneuriaeth ffermwyr ifanc yn Gwynedd y Môn. Mae'r dechnoleg yna, yr her ydyw gyflwyno fo, a cael amaethwyr i'w fabwysiadu fo.
A mae'r un peth, ni'n gweithio efo trefi, ac mae'r ddyna sy'n gweithio hefo ni, it's the magic in the middle. Hwnnw ydy'r darn anodd. Di cael y magic na i weithio i gael pobl i'w fabwysiadu fo. Mae'r dechnoleg yna, mae'r achos dros i ddefnyddio fo yna, ond mae gael o i fachu. Hwnnw ydy'r her, dyn ni wastad yn gwynebu mewn trefi, mewn gwasanaethau cymdeithasol, mewn amaeth. Mae'r magic yna'n canol, dyn ni'n cweit yna eto. A i fod yn deg, dyn ni wedi cynnwys y myfyrwyr yn y prosiect yma. Maen nhw wedi bod yn glwm ar prosiect o'r dechrau yn brainstormio syniadau lle. Ond i fod yn onest, mae cael myfyrwyr amaeth a choedwigaeth i ymddiddori yn gry yn yr ochr dechnoleg wedi bod yn eitha anodd achos maen nhw'n dod ata ni astudio cynhyrchu bwyd ac edrych ar ôl yr amgylchedd a mae hwnna'n faes yn ei hun. Oes mae gennym nhw ddiddordeb mewn technoleg yn sicr, maen nhw yn cymeryd technoleg ymlaen. Ond dwi ddim yn meddwl bod y myfyrwyr ni, rhai diwydiannau'r tir, y rhai sy'n mynd i lenwi'r bwlch yna. Mae angen cael myfyrwyr a bobl ifanc a pobl sy'n ymddiddori yn y maes technoleg i lenwi'r bwlch. Dwi'n sicr bydd yr genhedlaeth nesaf ymwythwyr yn agored i fanteisio ar y darpariaeth yna. Os gwna i gwneud sylw bach sydyn, yn dilyn beth wedodd Geraint yn gylch amball i synwyrydd o ddim gweithio cystal, dylsa hynna byth daflu dŵr oer ar y mater, oherwydd oni bai bod chi'n profi'r pethau yma a darganfod lle mae'r gwendida. Dwi'n hynod yn sicr iawn i chi bod y gallu gan y pobl sy'n datblygu'r peiriannau yma i'w gwella nhw. Ac dyna di'r beth positif sydd gyda ni mewn gwirionedd ydy bod y dechnoleg yn gweithio. Ac oni bai bod ni'n canfod lle mae'r gwendida yma, dyn nhw ddim yn mynd i ganfod lle mae angen chi rhoi sylw i'r gwaith datblygu ynddo. Iawn, diolch yn fawr Aled. Diolch Rhodri a Geraint. Dwi'n meddwl gynnon ni clip, da ni'n mynd ymlaen wan i'r gwybodaeth mae Rob Shepherd wedi baratoi i ni, a dyn fyna gyfle chi ofyn rhagor o gwestiynau ar ochr dechnegol wedyn o'r system. Dwi'n meddwl bod Delyth wedi gofyn cwestiwn at wedyn. O, sori. Na, mae'n ond fydd rhaid ni ar ôl, os ydych chi'n mynd i aros, Delyth, fydd rhaid ni ofyn ar ôl y clip os ydych chi'n mynd i ar. Ia, achos mae pobl technoleg, mae hwnna ffitio fewn o dan un Rob, dydy ddoni hwnna'r diwedd y clip, ia? Ie. Diolch yn fawr. My name's Rob Shepherd from Evometric, and I've been involved in exploring sensors and IoT at Glynllifon. The dashboard that we've come up with is Pethau, which is a dashboard that links all of the sensors on the farm into one view. And here we can see all of the sensors that we currently have working, from sensors deployed out in the field, to security sensors around gates and cattle grids, to all the sensors packed into the the farmyard itself, looking after animals and slurry storage and those kind of things. On this display, the farm manager, Rhodri, he can see the colour coding of these. Green is fine, red means there's possibly an alarm condition or something's happened that requires the attention of the farmer. So it's an easy snapshot of what the farmer needs to do to keep on top of the alerts that come out of the dashboard. If we look at some of the examples, here's an excellent use case of monitoring the storage of slurry, which is a hot topic at the moment. And here we can see that one of the slurry tanks was practically full a week ago, and Rhodri's had the opportunity to empty this and apply it to the fields. So here we can see the volume of slurry in this tank dropping from 600,000 litres down to about 100,000 litres. And then as that builds up, certainly over the winter months, be able to keep an eye on the slurry levels in the tank, and we can put alarms on that, so when it reaches say 80% or 90%, we can maybe do something about that before it overflows. Something that contributes to the storage of slurry and the pressures therein would be rainfall. So out in the field we have a rainfall monitor. Here we can see over the last 30 days some pretty significant rain events leading to the accumulation of moisture in the fields, and of course rainfall all across the farm. On this same page we can see the air temperature and humidity, gives us the conditions on the field, but also the soil moisture, and we can see
when we have these big rainfall events, we can see the soil moisture goes up and then starts to dry off again, which is important for the application of slurry, making sure it's not applied to saturated ground. Other examples that we can look at would be security around the farm. So here is a sequence of alarms that pops up 6 minutes ago, 24 hours ago. This is a sensor that's deployed on a cattle grid, and we can detect activity out of hours from vehicles that are passing around the farm when possibly they shouldn't be. Another example we have on the farm is monitoring the vaccine fridge where the pig medicines are kept. We've automated the output of this so that when the dashboard moves from normal, which is green, to a red alert saying that the fridge temperature is warmer than it should be, we've linked it to an outside lamp which comes on immediately when the alarm is raised. When the alarm goes back to all clear, when the fridge door is closed, for example, the outside lamp will go off, and the farmer can keep on top of the sensor alarms without needing to look at their phone. Gret, diolch yn fawr iawn. Gynna ni gwestiynau oes yn... Na ni dod nôl i un... Reit. Mae ddipyn dod o drod. Ddipyn colew wedi dod o'n. Reit, delyth, oedden ni ddeud delyth gyntaf do. Yn delfrydol, sut byddwch chi'n hoffi gweld y bwlch yma rhwng pobl technoleg a'r amaethyddwyr yn cael eu cau? Da ni angen cyfieithu hwnna i Rob. Rob, do you understand that question? Yes. Can you hear me okay? Yep. The gap between the technology people and the farmers. I mean, essentially, from my point of view, it's commercial opportunity. Looking for the right package. You know, there is with this early technology, there's a lot of moving parts. There's a lot of different sensors. There's a lot of different manufacturers. There's all of the infrastructure that you need, which is gateways and all the the cabling and aerials and all that kind of stuff, and then the software and the logic that you might need. So it's like taking like an alarm system that you would install in a home or domestic or commercial environment, and just spreading that out over the internet with all sorts of different, more complicated bells and whistles. And the hard thing from my point of view is really trying to hone these things down to genuinely the bits that work and the bits that don't, and then package that up in a way that's affordable for the various marketplaces. It's no good really just saying that there's a handful of sensors that work, because of all the other moving parts that are needed in the system to make it work. And in all honesty, that system is of no value until it gets into the hands of the user. So when you do deliver it to the user, all of that hard work of building up the technology is almost like a moot point, because it's the data and the decision that comes out of it. So that's the main challenge really. It's taking a really early market products, early market solutions, and trying to pigeonhole it down into something which is commercially viable, where farmers will genuinely see high value for the right price. So that's the difficult bit at the moment. I hope that's answered the question. Okay, we've got another question here by Mike Beardmore. How has the project influenced thoughts about dashboard and GUI design changes? Shall I field that one? Yeah. As far as I'm concerned, the dashboard is the worst case for farmers. I would prefer everything to go across messaging and those sorts of things, because to have to log into a sort of like a large laptop screen or something like that is taking away from farmers' day-to-day activities, unless you happen to be coasting around in a GPS-driven tractor with a couple of hours to kill. Sitting in front of the laptop is probably something that farmers will do at 8 p.m, 10 p.m, God knows when. And so the dashboard is really there as a reflective element, and I prefer to first of all think about how we get the really important messages just straight to a phone with a push notification. We use an instant messaging platform
just to get the small snippet of information straight in there. So we think about the dashboard and the sort of graphical user interfaces last, because that's not necessarily where the value is. If it's a security alert, for example, you don't have to log in and look for those. You want it straight to the phone. And the same with you know, a leaking slurry store, a vaccine fridge, all of these things that we can see. It's important that they're reacted to as fast as possible. So some things you would probably push out to every single member of staff on the farm, or like we've seen, you know, there's no GUI involved in the in the vaccine store. It's just a lamp that comes on in the farmyard. So anybody that happens to be passing sees the lamp on, can just go and shut the fridge. It's sort of as simple as that. You know, that's where the value is. Hope that's answered that question. Okay. I've got a question here, I think, for Rhodri. Rhodri, os gennych chi enghreifftiau o fyfyrwyr sydd yn y coleg sydd wedi mynd ati geisio defnyddio'r technoleg yma ar ei ffermydd adra? Yn anffodus, nag oes. A pam ti'n meddwl hynny, jyst diffyg dealltwriaeth, diffyg cyllid ar y fferm efallai? Cwestiwn da. Dwi'n meddwl am bod ni'n treialu ar y munud. Ydyn nhw eisiau dysgu o heini gyntaf? Am bod ni'n treialu ac yn peilota ac wedi sylwi bod yna rei pethau ddim yn gweithio. Dwi'n meddwl bod ni yn y sefyllfa lle fedra nhw fod yn buddsoddi. Ie, digon teg. Iawn, oce. Wel, fydden ni ddysgu o'r gwersi yna felly ac gweld beth eithor dyfodol efo hynny. Yn bach sydyn. Ie. Wel, gwir rhain chi, mae yna reoli meithion yn does wedi dod i rym ers dechrau fis Ebrill, mae gan Llywodraeth Cymru yn arbennig hefo ffordd a ni'n defnyddio slurry. A dyna sydd wedi bod tu cefn i'r gwaith sydd wedi digwydd yn Erw Fawr, Glynllifon ac efo Nina hefyd. O fewn y rheola sydd wedi dod i rym, mae'n amrwymiad gan y Llywodraeth lle bydden nhw'n edrach o fewn 2 flynedd i gynigion ddaw allan o'r diwydiant i brofi bod ni yn arfer gweithrediad da ar yn ffermydd ni. A dwi'n meddwl, chi'r gair maen nhw'n ddefnyddio di trusted operator, os dwi'n dall yn iawn, lle da chi'n gallu profi ag olrain y rhai camau da chi wedi wneud a pam da chi wedi gwneud penderfyniadau da chi wedi wneud a bod y cwbl chi wedi cael ei fonitro'n fanwl iawn. Ydyn, mae'r darpariaeth fel hyn gyda potensial mawr iawn i ni gallu profi mewn gwirionedd. Dydy'r ffaith bod ni wedi sgwennu rhywbeth mewn dyddiadur preifat, os liciwch chi, yna ddim yn ddigonol i fodloni chi'r asiantaethau sydd yn edrych i mewn i'r pethau yma. Ond os fellwch chi gyflwyno'r data sydd yn profi hynny, mae hwnnw llawer iawn cryfach. Ydyn, dwi'n galonogol iawn y bydd y math yma beth yn fodd i ni brofi arfer da ar yn ffermydd. Diolch, Aled. Gyda ni gwestiwn yma gan Anwen Davies efo Cyngor Gwynedd. Sut ydych chi'n meddwl allwn gefnogi unigolion neu busnesau sydd gyda diddordeb yn y dechnoleg i ddatblygu cynnyrch a'i gyflwyno i'r farchnad? Rhodri? Tynnu bobl at ei gilydd, tynnu bobl efo diddordebau gwahanol at ei gilydd. Yn amlwg, mae gen y bobl sydd yn y diwydiant amaeth a choedwigaeth y syniadau, a mae gen y bobl yn yr ochr dechnoleg yr atebion. Da ni angen dod o dau cyhyd, dyna beth ti'n dweud, ie? Llawer mwy o hynny mynd ymlaen, a hefyd datblygu'n bobl ifanc, tybed ydy technoleg Lora 1 ar y cwricwlwm, dyle fod o i ddeu gwir, achos mae'n potensial anhygoel fan hyn i lenwi bwlch, does. Ie, mae nhw wedi gwneud sylw fama fysa gweithdai Lora 1 mewn ysgolion y werth trafod gyda criw STEM. Mae hynna yn rhywbeth ddylsa cael ei godi falla? Na i gael sgwrs efo'r criw STEM ar hwnna, cos fysa hwnna yn rhywbeth, mae gennym ni'r tystiolaeth o'i angen o, fysa hwnna rhywbeth da i wneud mewn ysgolion. Fysa.
werth wneud yn dydi, beth arloesol a gwahanol ac reit unigryw lle. Un peth dwi wedi sylwi yn ystod y prosiect ydy, mae yna lot o bobl sydd yn y byd datblygu a technoleg eisiau platfform i gael treialu a cael maes chwarae. A dwi'n sylwi bod yr cynllun yma di agor y fferm yn Glynllifon ar gyfer wneud hynny. Ond dwi'n meddwl mae'n siŵr bod yna gannoedd o gwmnïau allan neu drwy Brydain sydd yn gofyn am y math yma o beth, bod nhw'n cael ffarm neu coedwig lle maen nhw'n gallu treialu rhai o'i syniadau. Dwi'n meddwl bod yna ddiffyg yma yna. A bod y cyswllt yna rhwng cefn gwlad a thechnoleg angen i gryfhau. If I could come to you, Rob, I'd like to ask the question of, have you seen, with regards to your experience, have you seen evidence of feedback from those who use the sensors and they want to provide feedback, something's not quite right or something, to those who produce the sensors? Geraint mentioned earlier about, well, wouldn't it be great if we could, get hold of the producers of the sensors and say, well, this didn't quite work here. Is there something, some tweaking could be done, or do you think that would be too much? It's a very good question. We've got really good feedback links to some manufacturers, but they tend to be the pretty expensive industrial parts that we service, that potentially not applicable to to a farming environment. The ones that we've tried, and certainly the graveyard of sensors, tend to be the sort of pretty cheap, pretty cost-effective parts where there's little ability to talk back to the vendor, and some of this comes with almost like a critical mass. If there's enough people, so for example, if I had a bigger client base, then my suppliers would listen to me a bit more. If I was buying in higher numbers, I would have a bit more clout. So that links back to Rhodri's comments about bringing people together. This kind of technology will mature as more and more people use it and abuse it and iron it all out, and it's these sort of projects at Glynllifon, it's the setting the seed to try and find out where that critical mass will snowball from. And what we found is we now deploy the sensors that we know will work. That we will drive to the end of Penllyn and put a sensor in the ground and hope never to go back to see that. That's a sort of a 2021 development. Back in 2018, 19, numerous trips down to Glynllifon to just turn things off and on again, work out why things hadn't worked, and buying one or two sensors, there's little ability to. You get replacements, but by the time you spent a couple of hours in the car, getting a replacement is just an extra travel. You'd rather it didn't happen in the first place. But that's the point of this kind of project. It's to iron out, to smooth out all of the manufacturers to avoid, the manufacturers to trust, and work out what is going to work and what isn't, what's reliable and what isn't. And then for things like nitrogen, where there isn't currently a cost-effective thing that might be useful in the environment, it would be about going through organisations like Farming Connect, or really just ganging up with the peers, the potential consumer base, and aggressively finding those examples. It's always I know David's always fond of saying that we'll just be consumers of things in Wales if we don't actively develop them internally, and it's just really about shouting about that, and if there isn't something, finding out why and actively pursuing a solution is the only way. And the supporting agencies who might be around the table here and around the table elsewhere is to provide the funds to help with that exploration and innovation. That's in a nutshell. That's the current marketplace, if you like. Okay, what do you think the common causes are when sensors don't work, especially with the pilot in Glynllifon?
or is it quite, quite diverse? Oh, okay. Early market products, products which aren't necessarily destined for outdoor use. The farm is a really testing environment. It's a very, very testing environment. Lots of temperature change, lots of moisture, an awful lot of moisture. Yeah, of course, and durability. There is big moving parts, there's big heavy machinery, there's rodents, there's all manner of things which would just love to decimate small sensitive parts. So we've got some really nice sensors in principle, but they come with flimsy cables and flimsy like sensor instruments. They're not really designed for a farm environment. So, Geraint and I, we've done some work on trying to repackage them and make them a bit more durable, but that doesn't quite meet the needs of a farming environment. So durability is one. Things that aren't waterproof when they should have been is another. It typically comes down to those sort of aspects. One of the great challenges for just being able to go and deploy a sensor is that certainly the cheaper parts, there's no visual feedback. There's nothing on there that tells you whether it's working or not, whether it's in range, whether it's actually doing its job. And, Geraint and I have spent hours scratching our heads, wondering why things aren't working. That's pretty much because they're just not designed to be deployed in this fashion, in remote bits of farms or in stone buildings with slate roofs or whatever. There's extra challenges, if you like, on the farm. So we've done work with smart cities. It's really easy. Everything's dry. Everything's indoors. It's in tower blocks or whatever, and you don't expect it to be underwater or significant rodent damage or heavy machinery snapping the wires. There's none of that. So the farm is really the testing ground for lots of this hardware. Okay, I'm conscious of the time. It is now 7 o'clock, but we've got one last question from Mike Beardmore. Does a supplier accreditation database for sensors working well in UK farms exist? Do customers expect too much from low-cost copies of a farm robust version? It's a good example. There's of course, the LoRaWAN certification process, but that's really just the nuts and bolts with the wireless technology. It doesn't go into the detail of whether something is waterproof when it says it is. That really just comes from the critical mass of users, having users all saying, "Oh, we use this one, we use that one, we use we choose this manufacturer rather than other ones." And over time, the poorer implementations will drop off because they're not being recommended anymore, and the better ones will thrive. That's the guiding hand of the quality products will move it, and hopefully gaps will be filled in the slightly more cost-effective arena. We've seen this, over the last sort of 4 or 5 years. Dozens and dozens of manufacturers just don't exist anymore, and in fact, we've got sensors in Glynllifon that we can no longer buy anymore. They seem to be okay, but people have found too many problems with them and they've dropped off the market. So at the moment, it's still a bit chasing your tail, working out which ones are right. Now some of them are pretty simple. In principle, pretty simple at temperature and humidity sensors, but we don't currently have a cost-effective temperature and humidity sensor that we can recommend because the market's going round and round with ones that work and ones that don't, and so we've got another batch of different ones to test now. But when it comes to the slightly more expensive soil moisture probes, there are, if you like, there are market leaders of those instruments that have existed before LoRaWAN. So we were able to tap into those expertise and then do some LoRaWAN integration, if you like. So just adding that final bit of wireless connectivity onto a really high quality
instrument, to use those different terms. You know, the wireless bit and the instrument is actually just a package of two parts, and sometimes they can be separate and sometimes they can be joined into one, which, you know, when we look at these boxes, sometimes we call them the sensor. And so it's still a moving target of which ones to recommend and which ones to go for. But we're in the position now where we can offer certain products and of course things that we would avoid because we've put them through the paces on the farm and we've come back with them in bits full of water in a carrier bag. It's worth mentioning as well, we do have a closing report for the project, so if anyone would like to read that in detail, I believe it's got the prices of all the sensors and stuff as well, so it just does weigh out the pros and cons of everything that we mentioned tonight. Gynna ni un cwestiwn ola gan Anwen a cwestiwn i Menter Môn. Dwi'n dod â'r cwestiwn yma i Dafydd. Sut ydych chi am rannu y gwersi addysgwyd o'r prosiect yma? Un darn o'r gwaith ydy cyflwyniad heno, wrth gwrs, ond be arall sydd ar y gweill? Dafydd, dwi'n droi chdi ar y spot fel rheolwr gyfarwyddwr Menter Môn. Wel, dy'r gwaith yna mae'n gorffen. Yn amlwg, da chi'n recordio hwn, so fydd hwnna'n cael ei rannu. Mae yna fideos, mae yna'r adroddiad terfynol fydd yn cael ei rannu. Ond, dwi'n meddwl, mae'r gwaith, mae'r darn yma'r prosiect yn gorffen, mae'r ymdrech ddim yn gorffen rownd IOT. Dwi'n meddwl fyddwn ni wrthi am flynyddoedd a mwy. Felly, mi yda ni'n rhedeg rhwydwaith smart Cymru Wledig, a mae hwnnw'n fforwm i rannu heriau, syniadau wrth mynd ymlaen. Mae lawer o gyrff ar hwnnw, mae sawl un o fan hyn yn mynychu hwnnw, so mae hwnna'n ffordd dda ddatblygu'r syniadau. Fydda ni'n edrych, dwi'n meddwl, ni'n tynnu ni ar fewn, ond dwi'n meddwl mae'n fwriad gen ni edrych ar wad sydd wedi rolio hwn allan tu draw i waliau Glynllifon. Achos mae'n un peth treulio'r offer a'r technoleg yma yn Glynllifon, ond bys o dda i weld o ar ffermydd trwy Wynedd ac o bosib Môn hefyd. Mae hwnna'n gam arall i gymeryd, ond dydy'r ymdrech ddim yn gorffen fan hyn. Just diwedd y penod gyntaf di hwn, ond mae yna lyfr cyfa i'w ddarllen neu sgwennu. Na i stopio wan efo, achos fydda i jyst yn malu awyr fwy. Sorry. Wel, na'r eira ni fyma di bod ni'n galw'r digwyddiad yma'n digwyddiad cloi, ond mae pawb sydd wedi siarad, sydd wedi sgwennu yn y sgwrs, mae hynny wedi dweud bod ni be ar ddechrau'r daith. Felly dwi'n meddwl mae digwyddiad cloi mae honni rywsyd. Mae'n amlwg bod yna, da ni wedi bod yn ein adiadau'r ffrind hefyd wrth gwrs, mae gen ni yr angen yma i pobl ifanc Clynwyr Bwlch, yn siarad brofi ymhellach. Mae diogelwch ac iddo stoc i weld yn rhywbeth sydd yn amlwg yn mynd â blaenoriaeth ar hyn o bryd. Yn rhywbeth allan ni bosib, edrych fewn iddo ymhellach. Hygrededd y dashboard hefyd, nid pawb sy'n gyffyrddus ag o be allwn ni wneud o fyna ran y bylchan fanno. Ac jyst yn gyffredinol allan gwella'r y disgwrs ar cyfathrebu o gwmpas o sef be mae Anwen wrth gwrs newid wtio dyn nhw hefyd. Felly nid digwyddiad cloi mae honni wedi'r cwbl, dwi'n meddwl. Diwedd penod 1, dwi'n credu. A dim diwedd ar y llyfr i gyd, fel ddudodd Dafydd. Iawn, dwi'n gwybod bod pawb yn brysur a mae'n gyda'r nos a'r nos lun a mae wedi 7:00. Os di pawb yn hapus, na ni orffan y digwyddiad fel a gobeithio bod chi wedi mwynhau, gobeithio bod chi wedi cael gymaint o wybodaeth allan i rannu efo chi gyda tri o bobl profedol iawn yn ei maes. Os ydych chi eisiau copi o'r recordiad yma heno i rannu gydag eraill, fedrwch chi gysylltu efo fi. A sgyn i mond diolch yn fawr iawn i Rhodri, Geraint ac i Rob. A diolch yn fawr iawn am eich cwestiynau ac eich amser heno. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Nos dawch. Diolch yn fawr.